بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ ہم لے کر آئے ہیں صوفیانہ روایت۔ تاریخ میں بادشاہ بہت آئے، تخت نشین بھی اور جابر بھی، مگر تاریخ کے ماتھے پر وہی نام چمکتا ہے جو تخت سے اتر کر درویش کے در پر پہنچا۔ یہ واقعہ ہے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا، جو اپنی سلطنت، لشکر اور شاہانہ وقار چھوڑ کر ننگے پاؤں اجمیر شریف آیا، اور جس کے آگے سر جھکایا وہ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت بادشاہی نہیں بلکہ بے بسی ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر دل مطمئن نہ ہو تو سمجھ لو وہ فقیر ہے۔ اور آج میں آپ کو ایسے ہی ایک بادشاہ کی کہانی سنانے آیا ہوں جس کے پاس پورا ہندوستان تھا، فوج تھی، خزانہ تھا، تخت تھا، مگر ایک چیز نہیں تھی، اولاد۔ اور جب یہ کمی دل میں اترتی ہے تو تاج بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ دنیا کے نقشے پر حکمران تھا، مگر رات کے سناٹے میں وہ اکیلا تھا۔ محل روشن تھے مگر دل اندھیرے میں تھا۔ ہر طرف خوش آمدی آوازیں، مگر کوئی آواز اس کے دل کا درد نہیں سن رہی تھی۔ وہ سوچتا میں مر گیا تو یہ سب کس کا ہوگا، میرا نام کہاں جائے گا؟ میرے دوستو، یہ وہ سوال ہے جو صرف بادشاہ نہیں، ہر انسان اپنے دل میں پوچھتا ہے۔ ایک دن دربار میں کسی نے کہا، جہاں بادشاہ کے اختیار ختم ہو جائیں وہاں فقیر کا در شروع ہوتا ہے۔ اور کسی نے آہستہ سے نام لیا، خواجہ غریب نواز اجمیر والے۔ یہ نام سنتے ہی اکبر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی عام در نہیں، یہ وہ در ہے جہاں سے صدیوں سے دل بھر کر لوٹے ہیں۔ اسی لمحے اکبر کے دل نے کہا، چل وہاں چل جہاں تاج نہیں دل دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پر آ کر جلال الدین اکبر نے نظر مانی، یا خواجہ غریب نواز، اگر مجھے اولاد عطا ہوئی تو میں اجمیر پیدل آؤں گا۔ یہ کوئی علامتی بات نہیں تھی، یہ لگ بھگ 350 کلومیٹر دور تھا۔ When the دلی throne سے shook اجمیر۔ and the emperor walked barefoot, Akbar's سارے pilgrimage درباری to گھبرا Ajmer گئے began. When the throne shook and the emperor اور walked کہا، barefoot, حضور Akbar's pilgrimage to آپ Ajmer بادشاہ began. ہیں۔ When the اکبر نے throne جواب shook دیا، and the emperor walked barefoot, میں Akbar's بادشاہ ضرور pilgrimage to ہوں Ajmer began. مگر اس سے When پہلے the throne انسان shook ہوں، and the emperor walked barefoot, اور Akbar's آج میں pilgrimage to Ajmer began. فقیر بن کر جانا چاہتا ہوں۔ When the throne shook and the emperor walked یہ وہ barefoot, لمحہ تھا Akbar's pilgrimage to Ajmer جب اکبر began. اکبر نہیں رہا، When the throne shook بس and ایک the emperor مجبور walked بندہ بن گیا۔ barefoot, Akbar's pilgrimage to Ajmer began. When the throne shook and the emperor walked ریگستان کی barefoot, ریت، Akbar's pilgrimage to Ajmer دھوپ، began. پیاس، When the throne shook and ننگے the emperor پاؤں، walked barefoot, پاؤں Akbar's سے بہتا pilgrimage to خون، Ajmer began. ہر قدم کے When the ساتھ throne shook and the بڑھتا ہوا emperor walked درد، barefoot,
Akbar's pilgrimage to Ajmer began. मगर कम When the होता throne हुआ shook गुरूर। and the emperor walked barefoot, Akbar's दरबारी pilgrimage to कहते Ajmer began. सवारी ले लीजिए। अकबर कहता ये जिस्म का दर्द है, ये मुझे हक के करीब ले जा रहा है। और फिर वो लम्हा आया जब अजमेर शरीफ नजर आया। वही शख्स जिसके नाम से जमीन कांपती थी, आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दर पर खड़ा कांप रहा था। न नक्कारा, न ऐलान, न शाही लिबास, सिर्फ आंसू और झुका हुआ सर। अकबर ने मजार के सामने सजदा किया अल्लाह को और देर तक रोता रहा। ये आंसू बादशाह के नहीं, एक बाप के थे। रिवायत कहती है कि उस लम्हे अकबर के दिल को ऐसा सुकून मिला जो उसने कभी नहीं पाया था। और फिर कुदरत ने करम किया, अल्लाह ने उसे शहजादा सलीम अता किया, जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। और अकबर वादा निभाने वाला था। वो जिंदगी भर अजमेर आता रहा। जलालुद्दीन अकबर ने हमें सिखाया, ताज दिल का बोझ नहीं उठा सकता, ताकत दुआ का बदल नहीं हो सकता। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दर आज भी खुला है। आज भी जो झुक जाता है वो पा लेता है। आए आज हम भी अपने दिल के तख्त से गुरूर उतार दें और सच्चे दिल से दुआ करें, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हमें भी झुकना सिखा दे ताकि हम भी कुछ पा सकें। इस वाक़या को देखकर लोगों के दिल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ खींचने लगे। दिलों में अक़ीदत बढ़ती गई और अक़ीदतमंदों की भीड़ बढ़ती गई। लोगों के दिलों में इस्लाम की अज़मत बनती गई, बढ़ती गई। विसाल के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जारी है। बादशाह को नवाजने वाले गरीब नवाज गरीबों को भी नवाजते हैं। वो बादशाह वहाँ बादशाह बनकर नहीं आया, वो फ़कीर बनकर आया था। तो हम फिर मिलेंगे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।